Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we continue our lesson ya. Prepare your student book. Open your book on page 10. Nah, about protecting your organs. Nah, yesterday or the last week, in the last week, we have discussed about protecting your organs, ya, about our school and our rib cage ya, our ribs. Nah, our rib cage. Nah, there are four questions. 3 questions on page 10 and 1 question on page 11. Nah, di antara 3 pertanyaan yang ada di halaman 10, have we discussed all? Hello kids. Yes. Yes, number 1, 2, and 3 we discussed all ya. We have finished ya. Okay. Now for question 4. Have we discussed? Mas Aldo punya No? Okay. Yes. Okay. Now we discuss for number 4 ya. Page 11. Okay. Put your hands on your ribs. Take a deep breath. Jadi kamu letakkan ya lengan kalian itu di ribs kalian. Ribs itu tulang rusuk ya. Take a deep breath. Jadi kalian tarik nafas dalam-dalam. Kemudian and then breathe out again. Dan kalian hembuskan. Lagi sampai 3 kali ya. Hembuskan. Nah, what happens to your rib cage? Apa yang terjadi dengan tulang-tulang rusuk kalian? Why do you think this happens? Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang terjadi anak-anak? In Indonesia, never mind. Try. Apa yang terjadi? You can answer directly ya. You can unmute your microphone. Anlisa, ayo. Apa yang terjadi? Saat kalian memegang ribs kalian, tulang rusuk ya. Kemudian kamu menarik napas dalam-dalam, kamu hembuskan. Apa yang terjadi dengan rib cage-mu? Dengan tulang rusuk? It's become bigger. It's become bigger atau mengembang mungkin seperti itu ya maksudnya ya. Apalagi? Ada yang punya jawaban lain? Another answer? Kenapa? Kenapa kok dia bisa bigger, bisa mengembang? Kenapa? Karena fleksibel. Karena fleksibel. Hubungkan dengan aktivitas yang kamu lakukan tadi. Kapan dia mengembang? Saat deep in atau saat breathe in atau breathe out? Breathe out. Breathe in. Oke, breathe in. Terus pada saat breathe out apa yang terjadi? Mengembang. Saat breathe out juga mengembang? Coba dilakukan lagi. Mengecil. Oke, mengecil atau apa? Menjadi biasa. Kembali ke posisi semula kan gitu ya? Ya. Kembali ke posisi semula. Oke. Saat kita mengembang itu berarti saat kita menarik nafas itu otot-otot tulang rusuk kita atau tulang rusuk kita itu mengembang, expand ya. Expand, push outwards kan gitu ya. Jadi tertekan keluar kan gitu ya. Nah, kemudian pada saat kemudian dia berkontraksi ya, berkontraksi. Nah, itu. Dia menghirup air, menghirup udara kan gitu ya. Nah, the ribs expand and push outwards and then contract and such inwards as our lungs take in and expel air. Jadi menghirup udara. Saya tuliskan di kolom chat, silakan. Kalian bisa salin, you can rewrite
the answer on your notebook. You can rewrite ya, kids. Okay, excellent. Fokus. No one talking at the chat room ya, biar nanti chatnya jawaban dari Usada Tari nanti tidak tenggelam ya. Nah, itu tadi jawaban dari what happens, apa yang terjadi. Nah, terus ada pertanyaan lanjutannya. Why do you think this happens? Mengapa kok bisa mengembang, bisa berkontraksi itu mengapa? Tadi ada yang menjawab karena fleksibel. Ya, that's right. The ribs need to be flexible so that we can breathe in and out. Jadi, tulang rusuk kita itu fleksibel sehingga memudahkan kita untuk menghirup udara dan menghembuskan udara keluar ya. Zafran sudah ditulis, Zafran. Have you rewrite your answer? Kenzi, where are you, Kenzi? Kania, Adina, why your video is freezing? Aku nyatet, Us. Oh ya, oke. Rafa, where are you, Rafa? Rehan, Rehan. Have done all? Not yet. Have done? Okay, now we continue our lesson on page 12 about muscles. Okay, I call your name for 3 students, Gia, Nizam, and Fafa. Please unmute your microphone. Magelan Usada Tari. Oh iya, ini Andromeda. Aduh. Usada Tari, Usada Tari belum sarapan ini kayaknya. Iya, memang betul. Udah Emma kok tahu aja sih. Ya nanti ke kelas saya ya, Us. Aduh, kita makan bersama. Bentar, Magelan. Checklistannya Usada ini ada Rafa. Nah, Rafa. Unmute your microphone, please. Adina and Alma. Okay. Rafa, Adina, Alma, directly unmute your microphone by yourself. Rafa, good job. Adina, where are you? Okay. Alma, okay. Adina, good job. Okay. Repeat after me. Rafa, Adina, Alma. Okay. Repeat after me. Muscles. Muscles. You can feel your bones. You can feel your bones Under your skin.
Under your skin. But if you But if you could take off your skin, could take off your skin, you would not see your skeleton. You will not see you your will not see skeleton your skeleton. Because your bones Because your bones are covered because by your muscles. bones are covered by muscles. All are covered animals by muscles. All animals All animals with bony internal skeletons only internal with skeleton bony internal skeletons have muscles attached to their bones. have muscles attached Have to muscles their bones. Yeah, their thank you. Now, I call Kania, Kenzi, Ara. Kania, Kenzi, Ara. Oke. Kenzi. Ara there is no Ustazah, terpental dari tadi. Oh, Rafa. Rafa tadi sudah. Oh iya, sudah. Fatir. Oke, Fatir. Yap, there is Fatir. Yuk, Fatir, Kania. Kania, good job. Fatir, unmute yourself. Oke. Kenzi, Ya. oke. Sip, Kania, Kenzi, Fatir. Fatir. Yap, have done. Repeat after me. Here are some muscle facts. Here are some muscle facts. Ya, page 13 ya. Our muscles Muscles are attached to our bones are attached to our bones by tendons. by tendons. The strongest muscles The strongest muscles are the muscles you use are the muscles used to bite things. bite. They are found on either side They are found on either side of your mouth. of your mouth. The most active muscles The most active muscles are the 6 muscles are the 6 muscles that move the eye that move the eye around in its socket. around in its socket. Your heart is a special kind of muscle Your heart is a special kind of muscle that never gets tired. that never gets tired. Yeah, thank you. Say no. Okay. Now we go to the question. The question on page 12. 12. Number 1, describe what the muscles look like. Kalian bisa mendeskripsikan seperti apa sih otot itu? Muscle itu otot. Ya. Can you describe? Apakah dia panjang atau pendek? panjang. Panjang. Lalu bagaimana lagi? Warnanya hijau. Apakah dia itu bergaris-garis? Yes. Yes? Yes. Or no? Yes. Yes, oke. Then apa lagi? Color is red. Red, oke. The color is red. And then apakah dia elastik? Yes. Elastis? Iya. Apa lagi? Fleksibel. Fleksibel, oke. Apakah dia berbentuk seperti serabut-serabut? Ya. Ya. Lalu apa lagi? Terstrukturkah dia? Iya. Membentuk sebuah struktur? Iya, membentuk sebuah struktur. Jadi beraturan. Membentuk sebuah struktur itu maksudnya beraturan, ya.
The muscles are long and straight. They are in essence strong elastic fiber-like structures. Itu tadi nomor 1, Bu ya. Number one, Zidan. Ustazah Tari has written it at the chat room. You can see it. You can rewrite at your notebook. Zafran, sudah menulis? Have done? Okay, rewrite it on your notebook. Rafa, have you write? Sudah ditulis itu? Ayo ditulis, nanti ketinggalan loh ya. Ayo Mas Rafa. Rafa, can you change your background, Rafa? Ayo, change your background and then write the answer. Kenzi. Have you finished, Kenzi? Okay, number 2 now ya. Number 2, what do we need muscles for? Untuk apa sih kita membutuhkan otot itu? Buat apa sih kok pakai ada otot? Kok gak tulang tok wae gitu ya? Kayak tengkorak berjalan. Nah, gak pakai otot ya kan? Nah, otot itu kan kemarin apa? Otot itu kan daging ya. Dalam ilmu sains itu enggak ada yang namanya daging. Daging itu ya otot. Jadi kalau kamu makan daging kambing itu ya otot kambing. Berarti otot kambing ya, Ut ya? Betul sekali, iya. Yang kita pegang kalau kamu megang tanganmu, no, ini dagingnya banyak sekali nih. Tari ini endut dah. Bukan dagingnya yang banyak ototnya ini ya. Ototnya lebih besar. Nah, ototnya. Jadi enggak punya daging. Punyanya itu otot. Kenapa? Nah, sekarang kenapa kita butuh otot? Kok enggak tulang aja? Kok enggak skeleton aja? Kok enggak bones aja? Kenapa kok harus ada muscles? You can answer directly ya, yo. If there's no muscle, then we can't move properly. Yeah, we can move. Jadi karena ada otot itu kita bisa bergerak, kita bisa berpindah ya, kita bisa bergerak. Kalau berupa tulang aja nggak bisa. Tulang itu kan alat gerak pasif. Yang menggerakkan itu otot. Jadi alat gerak aktifnya itu adalah otot. Terus apa lagi? Otot itu menempel nggak di tulang kita? Attach nggak di tulang kita? To our bones? Yes. Yes, ya. Muscle itu attached to our bones, ya. Kemudian mereka bekerjanya dengan apa? Dibantu oleh apa? Kenapa antara lengan kita dan lengan bawah dan lengan atas tangan kita itu bisa bergerak seperti ini? Karena ada apa di sini? Tendons. Ada sendinya, ada joints-nya, ya. Ada joints, ada sendinya. Jadi mereka bisa bergerak itu karena ada joints, karena ada sendinya. Nah, kita membutuhkan otot untuk apa? Untuk survive kan gitu ya. Bagaimana kita bisa survive kalau kita nggak punya otot? Kalau kita tanpa otot, kita cuma punya rangka. Yo diem aja, rangka kan alat gerak pasif. Diem tok, mau makan nggak bisa. Lapar yo nggak bisa, karena diem tok ya. Tapi kalau ada otot, kita lapar. Oh makan, ambil makan. Ambil makanan, kita makan, mulut kita bergerak itu karena ada otot yang menggerakkan. Ya kan? Nah, itu. Hati kita, itu kita bisa hidup, kita bisa survive itu karena hati kita jalan. Dia mencerna racun-racun yang ada di makanan. Lidah kita membolak-balik makanan. Nah, kemudian mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Lidah itu kan otot. Ya. Hati itu kan otot, ya kan? Nah, itu adalah contoh-contoh kenapa
kita itu membutuhkan otot. Oke. Number 2, so that we can move. Karena otot kita bisa bergerak. They are attached to our bones and they work to move joints. But we also need muscles to survive. Our gut, heart, and tongue are all examples of muscles. You can rewrite ya on your notebook. Kania sedang menyalin ya ini. Menyalinnya di bawah mungkin ini ya. Iya, kayaknya di bawah. Kenzi juga itu. Kelihatan kepalanya aja. Hasbi, where are you, Hasbi? Oh ya, oke. Kirain Usada kemana? Nggak ada. Oh iya, Ustazah Tari meluruskan ya. Tadi ada yang bilang tendon. Nah, apa sih bedanya tendon sama join? Nah, sendi itu join. Kalau tendon itu ikatan. Maksudnya apa, Ustazah? Antara lengan atas ini ya, lengan atas dan lengan bawah itu dihubungkan oleh sendi yang ada di siku. Nah, sendi di sini itu joints. Nah, kemudian kalau tendon di mana? Tendon itu yang mengikat atau menempelkan otot ke tulang kita. Nah, yang menempelkan otot ke tulang kita itu namanya tendon. Itu ya. Jadi kalian bedakan tendon dengan joints. Tendon itu apa bahasa Indonesianya? Ya tendon. Istilah bahasa Inggris dan istilah sainsnya sama. Tendon, tendons. Kalau sendi, joints. Gitu ya. Dalam. Ya. Nggak jadi, Us. Oh, nggak jadi. Ya, nggak apa-apa. Kenapa toh Rafa? Oke, our time is up ya. Iya. Quarter past 10 ya, Ustazah. Iya, betul. Benar. Quarter past 10. Iya. Saya kalau jam-jaman itu, aduh, pusing. Okay, guys, thank you for your attention today. Next week we continue our lesson, ya. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you to Ustazah Tari. You're welcome. Thank you, Saudara Tari. Iya.